एंड 40 डेज रनिंग है। सो चल रहा है, अच्छा लग रहा है। आज मैप रीडिंग के लिए आए हैं बाहर। एक्चुअल आज सेकेंड मैप रीडिंग है। पहले भी एक दिन आया था मैंने, हम लोग सब ने, तो उस दिन क्लास हुआ, बाद में बारिश हुआ इसलिए वो कैंसिल हो गया। सो दोबारा करना है। ये स्टार्ट फायरिंग टेस्ट था, फायरिंग हो गया। आज मैप रीडिंग का दूसरा दिन है। वो 20 डे था, शायद अभी याद नहीं है, वो खत्ता में लिखा है मेरा जो डायरी है। सो अच्छा लग रहा है काफ़ी। मेरा बैरक से लगभग 5 किलोमीटर होगा शायद, तो 4.5 किलोमीटर होगा शायद। तो आए हैं, अच्छा लगा। सो पैदल ही आए हैं। सब देखा ऑफिसर का जो एक्चुअल हाउस है और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्योंकि हमारा जो बैरक है वो एक दीवार है, तो बाउंड्री होता है, तो बाहर नहीं जा सकता। तो मैप रीडिंग के लिए आए तो बाहर है। सो अच्छा लग रहा है। उधर रुस्तम भाई भी है, सो केरला से आया। दे कम, प्लीज़ कम हियर एंड जॉइन। तो आपको कैसे लग रहा है? आप 2-4 बता दीजिए, कहाँ से आए, आपका नाम बोलना है, केस नंबर बोलना है। मैं केस नंबर 8 हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। तो अच्छा लग रहा है, आज बाहर आए हैं इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा पैदल चलते बात करते हैं। कम ओके। 40 days training and today date is 6 September 2024। सो अच्छा लग रहा है। इधर सब हमारा जो फ्रेंड लोग है वो बैरकपुर सीनियर है, बाकी सब बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। 4 किलोमीटर पैदल आके 4 किलोमीटर अभी एक्चुअल पैदल आए हैं, वही बोल रहे हैं। उर्दू का टीम भी आया है और भी सब फ्रेंड लोग है उधर। आज के मैप রিডিংয়ে এসেছি আউটডোর, বাকি সবাই প্রিপারেশন নিচ্ছে। তো আমরা ম্যাপ রিডিংয়ে বাইরের জন্য এসেছি, ম্যাপ কেমারের জন্য। अभी पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा ना, अच्छे आ जाएगा। খুব সুন্দর দৃশ্য, দূরে দেখতে পাচ্ছি পাহাড় রয়েছে, সামনে গান, ওটা পুরো যে অংশ দেখতে পাচ্ছি অনেকটা বড় পাহাড়। আর এদিকে সবাই প্র্যাকটিস করছে বা ছবি তোলার জন্য পোজ দিচ্ছে। এটা হচ্ছে 5 নম্বর টেন্ট, এখানে আমি আছি। ওদিকে 6 নম্বর পাহাড়, সামনে একটা নদী। এই হচ্ছে আজকের লুকিং। পরপর সব টেন্টগুলো রয়েছে, এগুলো ক্যাম্প। আজকে এমআর বা আউটডোর এসেছি, সেগুলো দেখতেই পাচ্ছি। দূরে পাহাড় রয়েছে, এখন ব্রেক আছে তাই সবাই ঘুরে বেড়াইছে। সামনে একটা চয়ন, খুব সুন্দর জায়গাটা। যে টেন্ট রয়েছে সেই টেন্টের মধ্যে রয়েছি, এখন বসে আছি। এরপর ব্রেকের পর ক্লাস হবে। 2-3 দিন হলো এখানে সামান্য একটা ইনফেকশন হয়ে গেছে, জানি না কীভাবে। তো কালকে শনিবার ছুটি আছে, আমার মাথার চুলের ওটাও একটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে, স্কিনের ডাক্তার, আর এটাও একবার দেখিয়ে নেব। तो আমরা রফিক ভাইয়ের সাথে আলোচনা শেয়ারটা করলাম। इन बेंगली में बोल रहे हैं क्योंकि हम उधर भी देखेंगे। सो अच्छा ভালো লাগছে, খুবই अच्छा लग रहा है। আর বুঝতে পারছেন এটা অ্যাকচুয়ালি এনসিসির ড্রেস। তো যারা সিটিও আছে এই সমস্ত সিটিও এই ড্রেসই থাকে। এটা এফএস ক্যাব বলতে हैं এসে। তো যাক ভালো লাগছে। এখন ব্রেক দিয়েছে 5 मिनट 5 मिनट शायद। तो रफीक भाई अभी कैमरामैन है, वो पकड़ते हैं और हम वीडियो कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? मेरा लुक कैसा है बोलना है, कैसा मेरा लुक है। तो যারা পরিচিত যারা দেখবে তারা ভিডিও অবশ্যই কমেंट করে জানাবেন যে कैसा लग रहा मुझे मेरा लुक। क्योंकि पहली बार हम ये ड्रेस पहना है, इसके पहले तो एनसीसी किया नहीं। सीटीओ था 2 साल, लेकिन कभी ऐसा पहना नहीं। तो फर्स्ट टाइम इसे डीएमएस शूज़ बोलते हैं। मेरा सब कुछ है, नेम प्लेट भी है। তো এখানেই রাখছি। হিন্দি বাংলা দুই মিক্স করতে হলো, কারণ আমার রফিক ভাই না হলে বুঝতে পারবে না, যার জন্য বাংলাতে বলতে হলো।
ম্যাপ রিডিংয়ে এখানে এসেছি। খুব সুন্দর জায়গা দেখতে পাচ্ছি, ওই দূর প্রান্তে হয়তো কিছু একটা কারখানা, এদিকেও দেখতে পাচ্ছি চিমনি রয়েছে। খুব সুন্দর জায়গা, অসাধারণ। এই মাত্র মেস থেকে খাওয়া দাওয়া করে ফিরছি। প্রায় 1 ঘন্টা মতো হাঁটতে হলো। যেখানে ম্যাপ রিডিং হয়েছিল সেই ম্যাপ রিডিংয়ের প্লেস থেকে আমাদের যে ওটিএ মেন গেট আছে বা মেশ, তারপর ওখান থেকে খাওয়া দাওয়া করলাম এবং ফিরলাম। 1টা 30 মিনিটে ওখানে, 1টা 30 থেকে 40 মিনিটের মধ্যে ওখানে ছেড়েছে। 1টা 40-এ টাইম দেখেছি, 30-এ টাইম দেখেছি। তারপর 5 মিনিট বা 10 মিনিট পর আমরা হাঁটতে শুরু করেছি। তারপর যখন ঘুরি দেখলাম 2:30 বাজছে, 2:30। সো খুব ভালো লাগলো ম্যাপ রিডিং। এতটা হেঁটে গেলাম, পুরো পরিবেশ বা যে ওয়েদার রয়েছে সেই পুরো ওয়েদারটাকে ওখানে দেখতে পেলাম। অনেকটাই ঘুরলাম, প্রায় 5 কিলোমিটার তো হবেই। বুঝতেই পারছেন এতটা হাঁটা মানে কতটা রাস্তা হতে পারে। প্রচুর কষ্ট হলো, কারণ 5:30টায় আজকে ডাইনিং ছিল, সেখানে পর হেঁটে যেতে হয়েছে। 7:30টায় পৌঁছেছি। 7:30টায় পৌঁছানোর পর তখন ক্লাস শুরু হয়েছে। জাস্ট এইমাত্র ফিরছি, প্রচুর ক্লান্ত। আজকে এই পর্যন্তই, আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসবো।